Dear children, in the last class, we have had a recitation of the poem All Things Bright and Beautiful. Today, we will discuss about its stanzas. ପିଲାମାନେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ All Things Bright and Beautiful ପଦ୍ୟଟିର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଥିଲେ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା। We see many things around us. All are bright and beautiful. ଆମେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସକଳ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। Likewise, the creatures we see around us are big and small. ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବିଶାଳ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। There are many wonderful things in this world. They give us knowledge. ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି। Do you know who has created all these things? Yes, the mighty God has created all these things. ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Dear children, we love to see flowers. We love to see the colorful petals, isn't it? God has given bright colors to the flowers. God has blessed the birds with tiny wings. ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। It is beautiful to watch the bright flowers open and little birds sing. ସେ ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣା ସବୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ। When the bright sunlight falls on the mountain top, it looks purple, bluish red. ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପଡ଼େ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ବା ନୀଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। There are many rivers flow by the mountains. ପର୍ବତର କଡ଼େ କଡ଼େ ଅନେକ ନଈ ବହି ଯାଆନ୍ତି। The sky looks bright and beautiful during two times, the sunrise and the sunset. ଈଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଥାନ୍ତି। God has created everything. ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଋତୁ ସକଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଏବଂ ବସନ୍ତ। But the poet has mentioned about only two seasons here, the summer season and the winter season. Do you know why, children? ପିଲାମାନେ କବି ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଋତୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। Because in cold countries like England and Scotland, people can feel only two seasons, the summer season and the winter season. ପିଲାମାନେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଋତୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ। The God has created cold wind in the winter season. ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବାହିତ ଶୀତଳ ପବନ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁଖକର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତୁମମାନେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ
भिन्न भिन्न भावरे सूर्यालोक को उपभोग करिथांती भिन्न भिन्न स्थान रे। Dear children, don't you enjoy the ripe fruits? How do they taste? Very delicious. पिला माने तुमे माने तो पाचिला फल खाइछ, केमिति लागे? स्वादिष्ट लागे ना? आम क्षुधा निवारण करुथुबा से सुंदर और पाचिला सुस्वादु फल सबु ईश्वर ही सृष्टि करिसंती। Dear children, God has made the tall trees in the wood. Here, wood means the forest. पिला माने ईश्वर जंगलर बृहत्काय वृक्ष सब सृष्टि करिसंती। He has also made the small grasses. एतद् व्यतीत घास पड़ियार समस्त घास मध्य तांकर ही सृष्टि। The meadows are full of grass and it looks green. Do you like to play out there? तुमे माने खुला घास पड़ियारे खेलिबा को पसंद करना? God has created many plants that grow near water. We like to collect these plants very often. ईश्वर जलाशय निकटरे अनेक क्षुद्र क्षुद्र जलज उद्भिद सब सृष्टि करिसंती। आमे सेगुडी को अनेक समय रे संग्रह करिथाउ। एई समस्त वस्तु सृष्टि करिथिबा जोगु आमे ईश्वरंक निकटरे कृतज्ञ अटु। Dear children, the God has created all things beautiful. पिला माने सेही सर्वशक्तिमान ईश्वर ए जगत रे समस्त सौंदर्यवान वस्तु भरी रखिसंती। He has gifted us with eyes to enjoy the beauty of his creation. ए समस्त वस्तु को देखी उपभोग करिवा पई से हमकु चक्षु दुईटी प्रदान करि अछंती। He has given us lips to praise his greatness. एतद् व्यतीत ए जगत को एते आकर्षणीय करी गढ़ी तोली थिबारु आमे तांको महानता को प्रशंसा करू। एथि निमंते से हमकु ओठ दुईटी प्रदान करिसंती। तो चलो आमे सेई सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर गुणगान करिबा तांको चमत्कार सृष्टि निमंते। पिला माने प्रत्येक स्टैंजा आधार रे तुम पई किछि प्रश्न दिया जाइछि। मु आशा करिवि तुमे सेगुडी को यथासंभव करिवा पई चेष्टा करिवो।